वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वजीर आजम इमरान खान अहम दौरे पर रूस पहुंच गए, जहां वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तवील मुलाकात करेंगे। वजीर आजम की रूस के नायब वजीर आजम से भी मुलाकात शेड्यूल का हिस्सा है। वजीर आजम के इस दौरे में मईशत और तिजारत एजेंडे पर हावी हैं, लेकिन इस दौरे की सियासी पैगाम की गूंज भी बहुत ही ज्यादा है। वजीर आजम ऐसे मौके पर यह दौरा कर रहे हैं जब यूक्रेन के मामले पर मगरबी ममालिक और रूस में ताल्लुकात कशीदगी की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान और यूक्रेन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जिनके खराब होने का खदशा भी मौजूद है। अब सवाल यह है कि वजीर आजम इमरान खान का दौरा रूस पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा दे। ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैकम खान साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब और हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस दौरे से क्या हासिल होगा, क्या हासिल हो सकता है? देखिए, रूस बहुत जी जनरल साहब। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे तो रशिया के साथ जो ताल्लुकात अपने बेहतर करना चाहता है, उसमें यूक्रेन का इशू नहीं है। वो बुनियादी तौर पे हमारे अपने मसाइल हैं। हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ भारत को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है और दूसरी तरफ रशिया है। अगर इसकी भी सपोर्ट उसी तरह ऑल आउट रहे और पाकिस्तान खित्ते में फिर ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क को न्यूट्रलाइज भी ना कर सके, अपने ताल्लुकात ना बना सके, तो ये हमारे लिए खासा मसला बन सकता है, क्योंकि ये सारे मुल्क जो हैं इनके पास वीटो पावर मौजूद है। लिहाजा यहाँ पे हमें बड़ा एहतियात करनी है। रशिया के साथ ताल्लुकात हमने प्रिजर्व करने हैं। फिर है आपका अफगानिस्तान का इशू। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के मामले में चाइना, रशिया ये हमें सपोर्ट करें और इसको स्टेबलाइज करने में मदद दें। रशिया का इन्फ्लुएंस काफी है और रशिया का इन्फ्लुएंस तालिबान पे काफी है। हमने देखा कि जब ये अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी तो अक्सर औकात बड़े शॉर्ट नोटिस पे रशियन जो है ये तालिबान को बुला के मीटिंग करवा लिया करते थे, और जब भी चाहा उन्होंने तालिबान को बुला के तो मामला फहमी कराने की कोशिशें भी की। लिहाजा ये जरूरी है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से भी ठीक रहें। फिर ये कि एनर्जी के हमारे बड़े इशूज हैं और उसमें हम समझते हैं कि रशिया मदद कर सकता है, वो भी हमें मदद लेनी। उनसे गैस पाइपलाइन का उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो आगे चलाने के लिए हमें जरूरत है उनकी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम उनसे मदद ले सकते हैं और हमें लेनी चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल कंट्री है। दूसरी तरफ यह है कि यूक्रेन के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात और खासतौर पर डिफेंस में हमारा ताउन उनके साथ बहुत तेजीना और बड़ा एडवांस स्टेजेस पे है। चुनाचे पिछले दिनों जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी विजिट किया उनको, आज प्राइम मिनिस्टर इधर गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजिट भी यूक्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था। 10-15 दिन पहले की बात है। पाकिस्तान अब स्टांस यही रखेगा कि हम इन दोनों में से किसी के भी जंग का हिस्सा नहीं बन रहे, किसी के साथ खड़े नहीं है, लेकिन हम एडवाइस करते हैं कि आप मशावरत से, बातचीत से मसला हल करें, फौजकशी ना करें। ये स्टांस बड़ा इंपॉर्टेंट और हमेशा हमें यही रखना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया हमें भी कश्मीर के मामले पे यही कुछ कहती रही कि जी बातचीत करें, बातचीत से काम चलाएं, तो बातचीत से बाकी भी लोग जो हैं वो अपना काम हल, अपने मसाइल हल करें। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो पॉलिसी है वो ठीक है। इसमें हम अपने तौर पे अपने गुड ऑफिस पेश कर सकते हैं कि जी हमारे चूंकि ताल्लुकात अच्छे हैं यूक्रेन के साथ, तो हम चाहें तो आपके साथ मुज़ाकरात में मदद कर सकते हैं। इससे पहले तैयब उर्दगान ने ये ऑफर की थी, रशियन ने नहीं मानी, हम भी ऑफर कर दें। अगर कोई नहीं मानता तो अपनी जगह पे वो उनका अपना स्टांस है, लेकिन पाकिस्तान दोनों को करीब लाने के लिए अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता है और मसले के हल के लिए कह सकता है, जिससे जाहिर यही होगा कि हम दोनों के मामला बेहतर होता देखना चाहते हैं, दोनों के दरमियान लड़ाई देखना नहीं चाहते। और वादे है कि इसमें गलती यूक्रेन की भी है कि वो मगरबी दुनिया का सहारा लेते रहे, जबकि रशिया की अपनी सिक्योरिटी उनके लिए बहुत अहम है और ये मसला खड़ा होना था जी। तो हल तो वो अपनी मुज़ाकरात से, ये जिस तरह भी उन्होंने करना खुद ही करेंगे। पाकिस्तान एक न्यूट्रल का रोल अपना बना के दे सकता है। ठीक है जुनैरा, इस दौरे के बाद आपके ख्याल में पाकिस्तान का क्या रोल होगा आलमी सियासी मंजरनामे पर?
دیکھیں اس طرح کے دورے جو ہوتے ہیں وہ ایک دم سے تو چیزوں کو چینج نہیں کرتے، ان کا ایک ریپل ایفیکٹ ضرور جاتا ہے جو کہ ایک ڈپلومیسی کا آبویس آؤٹ کم ہوتا ہے، اور وہ جانا بھی چاہیے۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ایک بڑی لینئر سی اور سنگولر ڈائریکشن میں پاکستان کی فارن پالیسی رہی ہے، ابھی ہمارا فارن آفس بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے کہ وہ اس کو ایک ڈیورسٹی دے۔ ہم تقریباً دنیا کے سارے ملکوں کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی بلاک کا حصہ رکھتے ہوں، ہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتے ہیں، جیو اکنامک، جیو پولیٹیکل اور اسپیشلی انرجی کوریڈور، یہ ہماری پریفرنس ہے۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سیٹو، سینٹو اور پھر ہم وار آن ٹیرر کا حصہ ہو گئے، پھر کولڈ وار میں جو ہم نے رول پلے کیا، اگر اس سب کو بھلا کے بھی 2014 سے ولادیمیر پوٹن کی طرف سے ہمیں اچھے جیسچرز آ رہے ہیں، اور ایک ہم نے ملٹری ایکسرسائزز بھی کی ہیں اور ہم نے ڈیفنس پیکٹس بھی کیے ہیں، تو ہمیں اسے ضرور ویلکم کرنا چاہیے۔ یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میرے خیال ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈپلومیسی کے کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، اس میں کوئی جذبات انوالو نہیں ہوتے، یہ بالکل ایک سیچوریٹڈ فارم میں صرف اپنے آبجیکٹیوز کے لیے بنائی جاتی ہے۔ انڈیا پچھلے 50 ایئرز سے سب سے بڑا امپورٹر ہے رشین ملٹری ہارڈ ویئر کا، ان کے ٹینکس ہوں، Su-30 ہوں، جو بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے امریکہ کا، تو ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ دونوں بلاکس کا حصہ رہے، تو ہمیں کیوں پرابلم ہے؟ دوسرا، پیلسٹائن کو دیکھیں، وہاں پر جتنے حقوق سلب ہو رہے ہیں پیلسٹینینز کے، اس کے باوجود ان کے 80% اسٹوڈنٹ اینڈ فرام آل اوور دا مڈل ایسٹ مسلم کنٹریز وہ جا کے اسکالرشپس پہ نیو دہلی کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں۔ تو اسٹریٹجک ڈائلاگ اور اسٹریٹجک تعلقات ضرور ہونے چاہیے، ہر ملک کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ہمارا کشمیر کا ایشو ہے، پوری دنیا جس طرح ریاکٹ کرتی ہے ہم نے دیکھا ہے، تو یوکرین کا ایشو ہے، ہم بھی پیس چاہتے ہیں، ہم کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنی فارن پالیسی کو ڈائیورس ہوتے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ زیغم خان صاحب، کیا ہم ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں جا رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہم جا رہے ہیں یا ہم جانا افورڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس دورے کے حوالے سے اگر آپٹکس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بہت برے وقت پہ یہ دورہ ہو رہا ہے، اور ایسے وقت میں جب روس کا ایک ہیڈ آن کولوژن، ایک ثقافتی ایک سفارتی ٹکراؤ جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ آیا ہے، اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان کا وہاں ہونا اچھا امیج نہیں کریٹ کرتا، لیکن پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی۔ روس ہمارے لیے اتنا اہم ملک ہے کہ ایک ایسا دورہ جو اتنا پہلے سے ارینج تھا اور طے تھا، اور اس طرح کا دورہ آسانی سے ارینج بھی نہیں ہوتا اتنی بڑی قوت کے ساتھ، تو اس کو ہم کینسل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیے، روس پاکستان کے لیے بہت اہم ملک ہے اور دو لحاظ سے اہم ہے۔ جو ہمارا پرانا پیراڈائم ہے اور وہ ہمیشہ اہم رہے گا، جیو اسٹریٹجک، اس پر اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم نے افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے، جس کو اسٹیبلائز کیے بغیر پاکستان کے لیے اپنے دفاع کو بھی سنبھالنا مشکل ہے اور پاکستان کی معیشت کو بھی آگے لے جا کر جانا مشکل ہے، تو اس میں روس بہت اہم ہے۔ اور روس کو اب صرف روس کے طور پر نہ دیکھیے، یہ ذہن میں رکھیے جو سینٹرل ایشین ملک ہیں وہ بہت زیادہ روس کے انفلوئنس میں ہیں، اور روس اگر ناراض ہو تو آپ سینٹرل ایشین ملکوں سے دوستی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بلاک ہے، آپ نے اس کے ساتھ مل کر دوستی کرنی ہے۔ تو ہمیں اس لحاظ سے پچھلے ڈیکیڈ میں کافی کامیابی رہی ہے جیو اسٹریٹجک ٹرم میں۔ افغانستان پر جو ایک الائنمنٹ پیدا ہوئی، جو کنورجنس پیدا ہوئی ریجنل طاقتوں کی، جس میں روس بھی شامل تھا، چین بھی، ایران بھی، پاکستان، کہ افغانستان کے معاملے پہ ایک مشترکہ موقف لیا گیا، اور اس میں جو روس کے صدر کے خصوصی نمائندہ تھے ضمیر کابلوف، ان کا ایک بہت اہم رول تھا، اور اس سے ہی ہمارے راستے جو ہیں وہ جیو اکنامک جو کوآپریشن کے وہ بھی ہمیں کھلتے ہوئے نظر آئے۔ اور جیو اکنامک کوآپریشن اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ پاکستان ایک انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہے، ہمیں انرجی کی ضرورت ہے، اور سینٹرل ایشیا اور روس وہ بلاک ہے جس کے پاس بہت سرپلس ہے انرجی کی، اور صرف ہمارے لیے نہیں
بلکہ ان کو پاکستان کا جو روٹ ہے انرجی ایکسپورٹ کرنے کا وہ بھی بہت اہم ہو سکتا ہے. تو ایک ون ون سچویشن ہے. تو ہمیں نظر آیا کہ روس کی اس میں بھی بڑھتی ہوئی انٹرسٹ تھی اور روس اس بات پہ بھی تیار ہوا کہ پاکستان میں آ کے پائپ لائنز میں اور دوسری چیزوں میں انویسٹ کرے. اس لحاظ سے یہ بہت اہم دورہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک گروپ میں جا رہے ہیں, ہم نہیں جا سکتے, اور اس دورے سے اچھی توقع رکھنی چاہیے تمام تر رسکس کے باوجود. صحیح. مزمل سہروردی صاحب, پاکستانی معیشت کے لیے یہ دورہ کتنا مفید ثابت ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ معیشت کے لیے کوئی خاص بہت اچھا ثابت ہوگا. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی ڈپلومیٹک فرنٹس پہ بہت بلنڈر کیے ہیں. وہ مہاتیر بردگان کے ساتھ مل کر عربوں کے خلاف بلاک بنانے چلے تھے اور وہاں کانفرنس انہوں نے رکھوا لی ملیشیا میں, اور پھر خود بھی اس میں جانے کے قابل نہیں تھے اور جا کے سعودی عرب معافیاں مانگتے رہے. پھر ہم نے 3 بلین واپس بھی کیا اور ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک بلنڈر ہم نے کیا. بعد میں عربوں کو منانے میں 2 سال لگ گئے اور پاکستان کا بہت نقصان ہوا اس میں. یہ بھی اسی قسم کا ایک بلنڈر ہے ان کا اس وقت جانے کا. ان کی اپنی ذاتی خواہشات ہیں بہت ساری جو وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفادات سے بالا تر ہیں. جو وہ سوچتے ہیں ان کے خیال میں وہ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں. وہ روس کو روس سے زیادہ جانتے ہیں. آپ پائپ لائن کی بات کر رہے ہیں, جرمنی نے ان کے ساتھ پائپ لائن ختم کر دی ہے. ویسٹ ان پہ سینکشنز لگانے جا رہا ہے. ہم نے جو ایران کے ساتھ پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا, کیا سینکشنز کی وجہ سے ہم وہ بنا سکے؟ دنیا نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, ہم بارڈر سے تو لا نہیں سکے, تو روس سے لے آئیں گے پائپ لائن سینکشنز کے ہوتے ہوئے. یہ کیسی وشفل تھنکنگ ہے؟ اگر ویسٹ کی سینکشنز ہوں گی تو پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکے گا وہاں سے پائپ لائن لانا. اور جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا تب تک وہ پائپ لائن کو اڑ کے تو یہاں نہیں پہنچ جائے گی. اسی لیے افغانستان کو ٹربل سٹیٹ رکھا ہوا ہے تاکہ رشیا اور سینٹرل ایشین کی جو انرجی ہے وہ دنیا تک نہ پہنچ سکے, انہیں اس سے ڈپرائیو رکھا جا سکے. اور ہم وہ گیم چینجر بن جائیں گے کہ ہم افغانستان میں بھی ہم بارڈر پہ باڑ تو اپنی تحفظ نہیں کر سکتے افغانستان کے ساتھ. روز وہ آ کر ہمارے ملک میں حملہ کرتے ہیں, ہم وہ اس کے آگے تو طالبان کے آگے خاموش ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو ہم وہاں سے پائپ لائن پرامن طریقے سے لے آئیں گے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ کیسا اکنامک کوریڈور ہے جو افغانستان میں امن کے بغیر, سینٹرل ایشیا میں امن کے بغیر؟ جب ہم نے OIC کی ہے, سارا سینٹرل ایشیا تو انڈیا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یہاں تو کوئی نہیں آیا تھا, وہ سب انڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو ہم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت غلط ٹائم پہ, جیسے ہم نے عمران خان صاحب نے نیو یارک میں سارے عربوں کو ناراض کر لیا تھا. یہ اب ان کو ایک غصہ ہے, ان کو ٹیلی فون نہیں آیا بائیڈن کا, ویسٹ ان کو لفٹ نہیں کرا رہا اور یہ آئسولیٹڈ تھے. یہ اس زچ ہو کے میرا خیال ہے ایک بلنڈر کرنے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آگے. نسیم صدیقی صاحب, مغربی دنیا اس دورے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہوگی آپ کے خیال میں؟ شائستہ, دیکھیں پاکستان ایک سوورن ملک ہے, ایٹمی قوت ہے, ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. اتنی سینسیبل گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اتنا سینسیبل تجزیہ آ رہے ہوتے ہیں, بس بیچ میں بغض عمران خان آ جاتا ہے, فوراً شروع ہو جائیں گے. مطلب پاکستان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں, ہمارے اپنے اندر بہت سارے دشمن موجود ہیں. بس چلو شروع ہو گیا, سوال کچھ بھی پوچھا ہے, عمران خان کی برائیاں, حکومت کی برائیاں, جو سوال ہے اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. بہت اہم ٹائم ہے اس وقت, یہ گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے جب روس کا دورہ کرنے کے بعد پرائم منسٹر واپس آئے, ہو سکتا ہے روس جو اٹیک کرنے جا رہا ہے یوکرین کے, تھوڑا سا کوئی اس میں چینجز آ جائیں, وہ پاکستان کے حق میں بھی جا سکتے ہیں. ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. مغربی ممالک نے کیا سوچنا ہے, کوئی کچھ بھی سوچتا رہے. جو پاکستان کی اپنی اہمیت ہے وہ اہمیت ہے. رشیا ایک امپورٹنٹ ملک ہے, ہمارا نیبر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوئی میں گیس دریافت ہوئی تھی تو سارا پروجیکٹ رشیا نے کیا تھا. ہمارا OGDCL سارا رشیا نے سٹینڈ کر کے دیا, ہماری سٹیل مل رشیا نے لگوائی تھی. تو بڑا امپورٹنٹ الائی ہے ہمارا دشمن ملک. بھارت جب رشیا سے بھی تعلقات بنا سکتا ہے, امریکہ سے بھی بنا سکتا ہے, تو ہم کیوں ڈرے رہیں؟ اگر کوئی نڈر فیصلے لے رہا ہے تو ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہمیں وہی پرچیوں والے وزیر اعظم چاہیے, پرچیاں نکالی, جو لکھ کے دے دیا وہ پڑھ لیا. اگر کوئی وزیر اعظم یا لیڈر دلیرانہ فیصلے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو بیک اپ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں ہے. اگر جرمنی نے اس وقت فیصلہ کیا کہ گیس پائپ لائن نہیں دے گا تو اینڈ میں جا کے یورپ کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑیں گی, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے موسم میں جو اپنا سردی کا موسم بہت شدت رکھتا ہے, گیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر رشیا گیس ان کو نہیں دے گا تو سب سے زیادہ پرابلم جرمنی اور یورپ کو ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین کے سفیر جو ہے آرمی چیف سے آ کے ملے, تو یہ تعلقات ڈپلومیسی کے جیسے آپ نے
پہلے بھی کہا ہے کہ بڑی ٹرکی سی ہوتی ہے, یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں. پاکستان اتنا امپورٹنٹ ملک ہے کہ اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. ہمیں اپنی ویلیو بتانی ہے کہ ہم ایک سوورن ملک ہیں اور ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. تو اگر ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے, تو انشاءاللہ تعالی بہتر نتیجے سامنے آئیں گے. ٹھیک, زنیرہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں؟ ہاں جی, اچھا, اگر گوگل سے کسی نے ایک خبر پڑھ کے بات کرنی ہو تو اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر تھورو ریسرچ کی بھی ہو تو نارڈ اسٹریم 2 نام کی ایک گیس پائپ لائن ہے صرف, جو پرسوں کوئی 21 گھنٹے پہلے سسپینڈ کی ہے جرمنی نے یوکرین کرائسس کی وجہ سے, اور اس کو سسپینڈ کی ہے. اور یہ اسٹریم 2 ہے, اسٹریم 1, اسٹریم 0 ابھی تک چل رہی ہیں. کیا وہ لوگ اپنی انڈسٹری بند کر دیں گے یوکرین کرائسس کی وجہ سے؟ نو, دے ول نیور ڈو دیٹ. رادر اپ کمنگ جو ونٹر ہے اس میں اتنا زیادہ گیس کرائسس اور انرجی کرائسس یورپ میں کریٹ ہونے جا رہے ہیں کہ گیس پائپ لائنز مزید آ رہی ہیں رشیا کی طرف سے. دوسرا یہ کہ اگر 2014 میں پیوٹن نے پاکستان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, آئس بریک کرنے کی کوشش کی, اس وقت کس کی حکومت تھی؟ نواز شریف کی حکومت تھی. وی آر ویری پراؤڈ آف دیٹ کہ بڑا اچھا رسپانس دیا اس گورنمنٹ نے, بڑا اچھا ایک سلیکٹیو قسم کا اپروچ نہیں اپنائی جس طرح پہلے کچھ 2000 سے پہلے ہوتی رہی ہیں, اور ان کو آئس بریک کرنے میں ہیلپ کی, اسٹریٹجک ویلیو ایڈ کی ہماری فارن پالیسی نے. تو آج صرف اس لیے کہ عمران خان کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے, ہم اپنے ملک کو, ہم اپنی فارن پالیسی کو گالیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں تو اس کی بڑی مذمت کرتی ہوں. میرا خیال ہے کہ جس چیز کو, جس نالج میں آپ کو کمپلیٹ ان ڈیپتھ چیزیں نہ پتا ہوں, بہتر ہے اس پہ بات نہ کیا جائے. ٹھیک, مزمل صاحب, جنرل صاحب کا کامنٹ لے لوں پھر آپ کی جانب آتی ہوں. جنرل صاحب, آپ کے خیال میں اس دورے کے بعد پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ نہیں, بھارت کے ساتھ بہتری نہیں آئے گی. دیکھیے, بھارت کا کیس بالکل ٹوٹلی ایک مختلف کیس ہے. وہاں پہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ایک طرح سے پاکستانی ہی سمجھتے ہیں ان کو, اور ان کو اکثر تانا دیا جاتا ہے کہ چلے جاؤ پاکستان. تو یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک نفرتوں کا ایسا سلسلہ وہاں چل چکا ہے جو میرا نہیں خیال کہ ختم ہو سکے گا. اور جو ہمارے بعض لیڈر, بعض یہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اب ناگزیر ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچ بھی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک آپ کے ساتھ اتنی دشمنی کر رہا ہے کہ آپ کی اکانومی برباد کرنے کے لیے ٹیررزم بھی آپ کے اندر کروا رہا ہے, آپ کا سی پیک بھی نہیں چلنے دے رہا, تو وہ ٹریڈ آپ سے کرے گا آپ کے فائدے کے لیے. وہ ٹریڈ کرے گا کہ آپ کی اکانومی میں بہتری آ جائے, وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. جو آپ کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے وہ کبھی بھی آپ کے لیے کوئی اچھا راستہ نہیں لے. اور پھر ویسے ان کی پبلک ایکسیپٹ نہیں کرتی. میں نے دیکھا ہے جہاں پہ وہاں سے بہت ساری خبریں ہیں جہاں پاکستانی پروڈکٹس کو لوگوں نے دکانوں سے لوٹ کے باہر لا کے سڑک پہ رکھ کے آگ لگائی ہے, اور ان کو دکانداروں کو وارن کیا کہ یہاں پہ ہم پاکستانی پروڈکٹ کوئی نہیں دیکھنا چاہتے. ایک کراچی بیکری کے نام پہ بامبے میں ایک بیکری تھی, اس بیکری کو تباہ کیا گیا. اس کو کہا گیا کہ یہ کراچی کا نام بدل, اس نے نہیں بدلا تو اس کو مارا گیا ان لوگوں نے. تو بات یہ ہے کہ وہاں سے توقع یہ کرنا کہ ہمیں فائدہ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رشیا نیوٹرلائز بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو ایڈوانٹیج ہے, اس کا ایک بہتر امپیکٹ آ سکتا ہے. اور جیسے غالباً میں خیر زیغن صاحب نے ذکر کیا تھا, ضمیر کوبلوف نے بڑا بھارت میں کھڑے ہو کے, اس نے امرتسر میں جو ان کا ہوا تھا ایک سیشن ہوا تھا جس میں یہ افغانستان پہ تھا, اس میں ضمیر کوبلوف نے کہا تھا کہ اگر بھارت امریکہ کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے جی. اور اگر امریکہ بھارت کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو امریکہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم ادھر نہ رکھیں. یہ بات یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, لیکن سپر پاور کے اوپر آپ اپنے آپ کو امپوز نہیں کر سکتے. اگر ہم امریکہ کے یہاں پہ انٹرسٹ کو سرو نہیں کر رہے تو ہم جو جی چاہے کہتے رہے, امریکہ کے پاؤں بھی پکڑ لیں وہ آپ کو منہ نہیں لگائیں گے. تو اس وجہ سے یہ سوچنا کہ اس سے امریکہ ناراض ہو جائے گا وہ میرا نہیں خیال. آئی ایم ایف نے پہلے بتایا ہوا, ایف اے ٹی ایم نے پہلے بتایا ہوا, آپ کے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مزمل صاحب, آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سینکشنز لگتی ہیں تو وہ آگے سے لگتی ہیں, پیچھے سے تو نہیں لگ سکتی ہیں نا.
लोगों को बहुत अपने इल्म पर बहुत गुमान है कि उन्हें बहुत इल्म हासिल है। बात यह है कि जिसने आज सैंक्शंस लगाई हैं उसने लगाई हैं कि इससे आगे कारोबार नहीं हो सकता। पीछे जो हो गया वो तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वो तो चलता ही रहेगा। हम ईरान के साथ पाइपलाइन क्यों नहीं बना सके? क्योंकि सैंक्शंस थी। अगर जर्मनी भी ऑनगोइंग आगे सैंक्शंस लगाएगा, वेस्ट सैंक्शंस लगाएगा, उनके बैंक्स पे सैंक्शंस लगाएगा, उनके मालियाती इदारों पे सैंक्शंस लगाएगा, और हम जो है इतने वेस्ट से सारी उन सैंक्शंस को डिफाई करते हुए गैस पाइपलाइन बना लेंगे। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। अगर किसी के इल्म और गुमान में है तो वो हम फिर ईरान की बना लेते आज तक। वो भी तो सैंक्शंस की वजह से नहीं, वो हम हमारे बॉर्डर तक तो ले आए हैं, आगे हमने कनेक्ट ही तो करना था, हम वो कनेक्ट भी नहीं कर सके आज तक। दूसरी बात यह है कि भारत के साथ कहते हैं ट्रेड नहीं करनी, ये अफगानिस्तान को राहदारी क्यों दी है? ये जो गंदम के आजकल ट्रक जा रहे हैं वाक़े से तुरखम तक सिक्योरिटी में, ये क्या है? ये ट्रांजिट ट्रेड क्यों दी गई है? ये फैसिलिटी भारत को क्यों दी गई है? फिर हमने ट्रैक टू डिप्लोमेसी से सीज फायर भी किया है, साफ छुपते भी नहीं है, सामने आते भी नहीं है, बात करते भी हैं और कहते हैं करनी भी नहीं है। ये दो दुनिया इस दो अमली के साथ नहीं चल सकती है। तीसरी बात यह है कि जब ये डिप्लोमेसी जो है वो टाइमिंग का खेल है, ये टाइमिंग गलत है जाने की। इस वक्त आप खुद को ब्रैकेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके ख्याल में ये टाइमिंग गलत है। ज़ैगम खान साहब, नसीम सिद्दीकी साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपके जानिब आती हूं। जी नसीम सिद्दीकी साहब। मैं मुख्तसर से बात करूंगा कि देखें, ईरान के डायनेमिक्स और रशिया के डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है। इसको समझने की कोशिश करें कि रशिया कोई ईरान की तरह का मुल्क नहीं है कि आप ईरान को आपने दबा लिया तो आप रशिया को भी दबा लेंगे। दूसरी तरफ अगर भारत से अफगानिस्तान गंदम जा रही है तो उसकी रीजन ये है, ये अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए, अफगानिस्तान में ताकि कोई फूड क्राइसिस ना आ जाए, इस वजह से ये दी गई है। कोई पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड करना शुरू नहीं कर दिया, तो इन बातों को जरा समझना चाहिए। ठीक है जनाब साहब, ज़ैगम खान साहब का कमेंट ले लेती हूँ, फिर आपके जानिब भी आ जाती हूँ। ज़ैगम खान साहब, देखिए टाइमिंग ठीक नहीं है, लेकिन टाइमिंग पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है। अगर हम इस वक्त ये दौरा मंसूख करते तो ये पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर होता। इसलिए कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, रूस के साथ भी हमारे ताल्लुकात उतने ही अहम है जितने अमेरिका के साथ अहम है, और शायद चाइना के हम थोड़े से ज़्यादा अहम होंगे, लेकिन अहम ताल्लुकात है, बहुत ही अहम ताल्लुकात है। अब जहाँ तक सैंक्शंस की बात है, ये तो एक हाइपोथेटिकल बात है ना कि सैंक्शन लगेंगी। इस वक्त तो सैंक्शंस नहीं है, लगेगी तो फिर देखा जाएगा कि क्या सैंक्शंस की नेचर है और उसमें क्या हो सकता है। क्या उसमें तमाम पाबंदी लग जाएगी कि वो इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता? और जो मैंने अर्ज किया कि रूस को अब सिर्फ रूस तक ना देखें, रूस में आप सेंट्रल एशिया को शामिल करके देखें। अगर आपने सेंट्रल एशिया के साथ भी कोई काम करना है तो भी आपको रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। रूस बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी एक वेस्टर्न साइड है, वेस्ट के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके साथ, और उसकी ईस्टर्न साइड है, हमारे रीजन की भी एक पार है, हमने उसको अपने रीजन के एतबार से देखना है। ठीक है जैन साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जी, यहाँ जो पाइपलाइन का क्वेश्चन है उसको समझने की जरूरत है। ईरान के साथ जो पाइपलाइन थी उसकी 100% फंडिंग हमने करनी थी, और उसके लिए हमें लोन चाहिए था जो दुनिया में कोई लोन देने को तैयार नहीं था। जो पाइपलाइन रशिया के साथ हम लगाने का कर रहे हैं उसमें 80% रशिया ने पे करना था और 20% हमारी इन्वेस्टमेंट थी, जो हम चाहें तो किसी सेंट्रल एशियन स्टेट के थ्रू करवा सकते हैं। उसके लिए 100% भी रिक्वेस्ट की जा सकती है रशिया को कि आप कर दें। ज्यादा पाइपलाइन का इशू ईरान का और यहाँ इसका बहुत ही मुख्तलिफ है, बिल्कुल दो ऑपोजिट चीजें हैं, जहाँ पे दो बिल्कुल मुख्तलिफ मॉडल। ठीक है जुनैरा, आप कमेंट करना चाहिए, क्विकली कमेंट कीजिएगा, फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। हाँ जी, मैं ये सिर्फ इतना कहूँगी कि एक तो जो ज़ैगम खान साहब ने कहा है कि हम एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते अगर हम इस वक्त ये जो टाइमिंग का शोर मचा हुआ है, और ये खास लोगों ने मचाया हुआ है शोर, तो वो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर होता। ये जो दौरे होते हैं ये एक साल पहले, 1.5 साल पहले इनकी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुई होती है, और इनको आप बाईपास नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ है कि लुक एट सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो कि पहले रशिया का हिस्सा थी, वो उनसे अलग हुई हैं, वो मुस्लिम स्टेट्स हैं, और उसके बावजूद उनके इतने क्लोज रिलेशनशिप विद रशिया है कि आप उनकी अगर डिपेंडेंसी एक दूसरे पे जाके देखें तो आपको समझ नहीं आएगी कि हम क्यों हर वक्त इस चक्कर में बैठे रहते हैं कि इसके साथ मिलना है और इसके साथ नहीं मिलना। सो डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट सीकिंग योर इंटरेस्ट। आपके मुल्क को जो चाहिए वो जहां से आप ले सकते हैं जरूर लीजिए। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक ले वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए तख्ते लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया है। अपोजिशन क़यादत ने एक के बाद दूसरी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए कई मुलाकातें की हैं और एक दूसरे के मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिशें भी की हैं। अपोजिशन की मुलाकातों के नतीजे में तहरीक अदम एतमाद जल्द आने के बयानात भी जोरों शोर से जारी हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बोलियां लगना शुरू हो गई हैं। हमारे 3 अरकान को पैसों की पेशकश की गई है। सवाल यह है कि क्या अपोजिशन जमातें वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने वाली हैं? ज़ैगम खान साहब, क्या लग रहा है कि वाकई तहरीके अदम एतमाद आ जाएगी? देखिए शाइस्ता, इस वक्त मुकम्मल जो नसार है वो इल्म नजूम पर है। उसकी वजह यह है कि अच्छा एनालिसिस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें दस्तयाब नहीं है। अपोजिशन कह रही है कि वो अदम एतमाद लाने वाले हैं, लेकिन उनकी क्या स्ट्रेटजी है, उनके साथ कौन लोग हैं, कौन वो मेंबर्स हैं पीटीआई के जो डिफेक्ट करने को तैयार हैं। हमारे साथ कोई लिस्ट नहीं है, हम उससे नहीं पूछ सकते कि वो क्या के वाकई डिफेक्ट करने को तैयार है। हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो ऐसी गुफ्तगू ज़रूर कर रहे हैं जो एम्बिगुअस है, लेकिन वाज़े तौर पर किसी ने कमिट नहीं किया कि वो हुकूमत के खिलाफ जाएंगे। हम वाहिद ये काम कर सकते हैं कि देखें जो कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, जो 4 जमातें हैं और फिर एक 5वां ग्रुप जो पीटीआई के अंदर है, हम ये देखें कि एमक्यूएम क्या चाहती है, जो बाप पार्टी है वो क्या चाहती है, उसके अलावा चौधरी जो है मुस्लिम लीग काफ क्या चाहती है, जीडीए क्या चाहती है। उनकी पॉलिटिक्स पर हम कर सकते हैं, लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर से बहुत से लोग उनके साथ मिले हुए हैं, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब का ऊंट किस करवट बैठेगा, वो किस तरफ जाएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। क्या ये इत्तेहाद लाएंगे? बज़ाहिर तो ये लगता है, क्या ये तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? बज़ाहिर तो ये लगता है कि वो ऐसी मूव लाने के करीब है, यानी उनका दावा यही है कि उन्होंने नंबर्स गेम भी कर ली है, वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो अब मूव लाने वाले। अब वो क्या वो मूव लाएंगे या नहीं लाएंगे? देखिए, अगर इस वक्त नहीं लाएंगे तो एक बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि वो गालिबन उनकी सियासत का ये तकाजा है कि अब वो मूव लाए। फिर मूव के बाद क्या होगा, क्या उनके पास नंबर हासिल होंगे, वो असेंबली के फ्लोर पर ही उसका अंदाजा, वो तो असेंबली के फ्लोर पर ही उसका अंदाजा होगा। बिल्कुल। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, पहले इत्तेहादियों से मेल मुलाकातें और अब हॉर्स ट्रेडिंग की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, तो क्या तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन कुछ भी करने के लिए तैयार है? मेरा नहीं ख्याल कोई हॉर्स ट्रेडिंग है। ये स्पिन दिया है फवाद चौधरी साहब ने। वो टिकट ज़रूर अगले इलेक्शन का ऑफ़र कर रहे हैं जो उनके साथ आ रहे हैं। अगर उसे हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाए तो फिर 2018 में तो तारीखी हॉर्स ट्रेडिंग हुई होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग पीटीआई के लोग अगले टिकट की यकीन दहानी पर ज़रूर अपोजिशन के साथ आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई पैसों के लेन देन का मामला है। फवाद चौधरी साहब ने तो पहले ये भी दावा किया था कि 4 नून लीग के लोग जो हैं वो शरीफों को रिप्लेस करने के लिए पीटीआई के पास पहुंच गए हैं। वो 4 भी आज तक नज़र नहीं आए हैं। वो स्पिन डॉक्ट्राइन के बादशाह इसलिए करते हैं। लेकिन कल ही हमारे शो में यहाँ एनालिसिस किया जा रहा था कि ये गुफ्तन शदीदन बर्खास्तन है और इसके नतीजे में कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे सीनियर एनालिस्ट का इसी प्रोग्राम में ख्याल था कि कोई अदम एतमाद नहीं आने वाली है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ये सीरियस टॉक्स हो रही हैं अपोजिशन की आपस में और दे मीन बिजनेस दिस टाइम। और आज आप देखें हुकूमत की फिर इत्तेहादी काफ लीग जो हैं वो आज फिर अपोजिशन से मिल रहे हैं। बेशक मोनस अलाई ने कह दिया, लेकिन उसके बाद मोनस अलाई की ज़बान बंदी कर दी गई और कहा गया कि सिर्फ परवेज़ अलाई बात कर सकते हैं। और आज परवेज़ अलाई जो हैं वो दिन में 2 अपोजिशन के लीडर्स को मिले हैं, फजलुर रहमान को भी और आसिफ जरदारी को भी। आज अपोजिशन ने अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर दिया है शहबाज शरीफ को कि वो कंसेंसस कैंडिडेट हैं। मुझे लगता है कि नंबर गेम पूरी होने के बाद ही आप कैंडिडेट नामजद करते हैं, उससे पहले तो नहीं हो सकता। लिहाजा ये खेल करीब है। अब 1 हफ्ता लगे या 2 हफ्ते लगे वो तो इल्म नजूम की बात है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा दूर नहीं लगती है अदम एतमाद। ये अब टेबल होगी और इस प्रोसेस में से हुकूमत को और अपोजिशन को दोनों को गुजरना होगा। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब तो कह रहे हैं कि अदम एतमाद होगी और बिल्कुल होगी। देखिए, मुजम्मिल साहब भी एक स्पिन डॉक्ट्राइन के बड़े मास्टर है। सवाल कुछ पूछा जाए जवाब कहीं और ले जाते हैं। इनको क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, बड़े अच्छे स्पिन बॉलर होते हैं। अच्छा, बात यह है कि देखें
इस वक्त जो अपोजिशन है ना उसको आप देखें कि बौखलाई हुई। साहब उन्होंने पैसों का सवाल किया था मेरे साथ। जी 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 मैं बताने लगा हूँ, मैं वही जो सवाल किया था मैं जवाब दे लूँ फिर आप आ जाइएगा, फिर मैं जवाब दे दूँ। हाथ खड़ा कर दे, हाथ खड़ा कर दे, आपकी बारी आ जाएगी। आप ऐसा हाथ खड़ा कर दे, सवाल करती है ना शाइस्ता, कर लो वो जरा नसीम सिद्दीकी साहब को सुनवा दिया करें। ये सवाल सुनते ही नहीं है और जवाब पर बोलना शुरू कर देते हैं। बस आपकी खूबसूरत आवाज कानों में लगती है तो मैं बिल्कुल। अच्छा चले मेरा जवाब सुन ले, मेरा जवाब सुन ले। बात ये कि आप देखिए कि शाइस्ता जो अपोजिशन इस वक्त बौखलाई हुई नजर आ रही है, वजह यह है कि इन्होंने डिसाइड किया था, इनका डिसीजन था अदम एतमाद लेके आना, लेकिन ये पैर जाके कभी चौधरियों के पड़ रहे हैं, कभी एमक्यूएम के पैर पड़ रहे हैं, यानी कि इनकी ना नंबर गेम पूरी थी ना इनको अपने उसके ऊपर एतमाद था। मेरे तो ख्याल जो उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इस वक्त तजवीज़ किया, ये अदालतों पे और इदारों पे ये प्रेशर भी डालना चाहते हैं, क्योंकि अगले वीक में शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो अपना जो केस उनका लगा हुआ है वो उनके ऊपर लगने जा रहा है। तो वजह यह है कि ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, शोरों का नज़र आ रहा है। इसी तरह आपने देखा था कि जब पीडीएम में इस्तीफ़ों की बात होती थी तो मरीम नवाज भी बड़ा बढ़ चढ़ के कहती थी मेरे अपना जाती उम्रा में जो इस्तीफ़ों के ढेर लगे हुए, 2 अरकान के व्हाट्सएप पे नजर आए, उनका जाके स्पीकर को दीजिए, लेकिन स्पीकर के सामने आके उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये एक्टिविटी ज़रूर है, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग, दूसरे दरख्त से तीसरे पे, ताकि आवाम को या अपोजिशन के कारकुनों को एक एक्टिविटीज़ नजर आए। लेकिन मेरा ख्याल, मैं आज भी कहता हूँ कि अव्वल तो ये टेबल ही नहीं होगी, ये मूवमेंट टेबल नहीं होगी। अगर हो भी गई तो बुरी तरह ये नाकाम होंगे। ये इस वक्त काफ लीग के पीछे पड़े हुए हैं और बिल्कुल इस वक्त ऑफर्स दी जा रही हैं। क्यों आपने सेनेट के इलेक्शन में नहीं देखा था कि जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेट का इलेक्शन जीते हैं और उनके बेटे जो है वो पैसों की ऑफर करते फिर रहे थे, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि पैसों की ऑफर हो रही है नहीं हो रही। और जो 4 नून लीग के लीडरान की बात हुई थी वो पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई थी, उनकी कहीं और मुलाकात हुई थी, वहां वो अपनी खिदमत पेश कर रहे थे। अदम एतमाद नहीं आएगी और अगर आई भी तो नाकाम हो जाएगी। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑपोजिशन जमातें वजीर आजम के खिलाफ क्या तहरीक अदम एतमाद लाने वाली हैं। जुनैरा, क्या अदम एतमाद आ रही है? बस सुन ही रहे हैं कि आ रही है। मैंने तो कल भी प्रोग्राम में जो स्टांस लिया था, आई स्टिल स्टिक टू दैट। बात यह है कि इतनी कमज़ोर हुकूमत 7 या 8 सीट्स पे मेरा ख्याल है टू बी एग्जैक्ट ये खड़ी हुई है। अगर 7, 8, 10 कर लें, 15 कर लें, इतनी सीट्स भी जरदारी साहब के कद जितने पॉलिटिशियंस, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इन सब के इन्फ्लुएंस से अगर वो भी नहीं मैनेज हो पा रहे तो फिर इसका क्या मतलब है। दूसरा एक बड़ी कॉमन सेंस है, हॉर्स ट्रेडिंग कब नहीं हुई पाकिस्तान में? हमेशा हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग अपनी जेब से भी होती है, अपने फॉलोअर्स के जरिए से भी कराई जाती है। जो एक कल्ट होता है पूरा, जो कि बेनिफिशियरी होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और साथ डेवलपमेंट फंड्स को भी यूज किया जाता है एलाइज को साथ रखने के लिए। तो एलाइज अगर इतने तंग हैं तो मैंने कल भी कहा था वो आज अलहदा हो जाएं। सो पॉस्चरिंग ज्यादा है पॉलिटिकली, वो कुछ नहीं रहा। ठीक, जनरल साहब क्या कहेंगे? ये मुश्किल लगता है क्योंकि ये इतने अरसे से, इतनी देर से लगे हुए हैं, उनके पीछे रोजाना मुज़ाकरात ही होते हैं और इससे ज्यादा आगे हम कुछ नहीं रहे। और अगर कोई कहीं से इनको कोई उम्मीद हो गई होती तो मेरा ख्याल है बात आगे निकल जाती, कुछ न कुछ सामने आ जाता। वो नहीं हुआ। आज भी खाने किए जा रहे हैं और उसी तरह भागदौड़ नजर आती है। सारे खेल में 23 मार्च की लॉन्ग मार्च जो है वो गायब हो गई है और लगता यही है कि किसी का वही मकसद था कि 23 मार्च से, लॉन्ग मार्च से इनको दूर हटाया जाए। वो लगता है कि वो पूरा हो गया। अब यहाँ पे फौरी तौर पे मेरा ख्याल है कि असेंबली का सेशन भी नहीं हो रहा। जो आज खबरें हैं वो ये हैं कि असेंबली की बिल्डिंग वगैरह अंदर से मरम्मत और उसकी तैयारी की जाए। 22 मार्च को वहां पे का सेशन हो रहा है। तो मार्च 23 मार्च तक तो लगता है कि ये खत्म हो गई मूव। ये अगर दे भी दें तो ये सेशन फौरी तौर पे होगा नहीं और इस तरह लगता है कि ऑपोजिशन की खेल इसी तरह ही ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन इसी के साथ मुझे और मेरे को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।